पुरतायुश मकानात थे, वहां अब राख और मलबे का ढेर है। लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत इमारतें, महंगे तरीन रेस्टोरेंट सब मलयामेट हो गए। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। हॉलीवुड के होटल्स पनाह गुज़ीन कैंप में तब्दील। कैलिफोर्निया में बेघर अफराद के लिए इमदाद की अपीलें। 4 रोज में अमरीका का महंगा तरीन शहर खंडर बन गया। हाइड्रेंट्स खुश्क होने लगे। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। शोले तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। अमरीका आग और बर्फ की लपेट में। जनूबी और वस्ती रियासतों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। रास्ते और तालीमी इदारे बंद, परवाजें मुअत्तल। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कानसस सबसे ज्यादा मुतासर। तूफान की मजीद वार्निंग जारी। बटानिया भी शदीद सर्दी की लपेट में। तालीमी इदारे बंद, बिजली की फराहमी मुअत्तल। एयरपोर्ट, रेलवेज और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासर। स्कॉटलैंड में 150 मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इसराइल की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। सोनी फौज ने जैतून में मस्जिद को निशाना बनाया। रेमल में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। हमास के मुताबिक शिमाली गजा में इसराइली हमले के बाद मुतादिद यरगमाली लापता हो गए। तल अवीव में इसराइली फौज के मेजर जनरल पर क़दामत पसंद यहूदियों ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। इसराइल की यमन में हौसियों के इलाकों पर शदीद बमबारी। पावर स्टेशन और फौजी तंजीबात पर हमले। 1 हलाक और 16 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ढिठाई। कहा हौसी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों की कीमत चुका रहे हैं, उन्हें मजीद भारी कीमत उठाना पड़ेगी। हमास की यमन पर हमले की मजम्मत। इसराइल ने लेबनान पर भी ड्रोन हमला किया जिसमें 5 शहरी शहीद हुए। बानी पीटीआई ने जिना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। एटीसी ने हकाइक के बरक्स जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। कि हर हरबा जो है पिछले 2-2.5 साल में जो है वो नाकाम हुआ है और ये नामुराद रहे हैं। बाकी ये बातें करते हैं जी कि हमें ऑफर है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की को ऑफर है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने के लिए कोई पेशकश नहीं की। पीटीआई वालों के दावे में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं परिकैन मुज़ाकरात के टेबल पर थे तो लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया। मेरा ख्याल है उसके बाद मुज़ाकरात बनते ही नहीं थे, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी जारी हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं, करवा देनी चाहिए। हमें तो बानी पीटीआई ने जेलों में जमीन पर सुलाया था, लेकिन उन्हें बहुत सी सहूलतें मुयस्सर हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने से नहीं रोका। स्पीकर को इमरजेंसी में जाना था, इसीलिए स्पीकर ऑफिस से हिदायत नहीं गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कमेटी खुद बनाई है, वो मुतनाज़ी गुफ्तगू करेंगे तो असर पड़ेगा। स्पीकर कौमी असम्बली वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ते तीसरी नशिस्त हो सकती है। सिक्योरिटी के मसाइल हों तो अदालत बानी पीटीआई की मुंतकली का फैसला कर सकती है। शेख वकास अकरम बोले तीसरी नशिस्त में हम मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर देंगे। चाहते हैं तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात हो। राबता आलम इस्लामी और हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा मलाला यूसुफज़ई कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। लड़कियों की तालीम के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस को ख़त्म करना होगा। हालिया के नवाही गांव में आतिशबाजी का सामान तैयार करने के दौरान घर में धमाका। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जहां बहक, 7 जख्मी हो गए। 2 घरों की छतें गिर गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ।
زخمیوں کو پھالیا منڈی بہاؤدین گجرات کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ سرائے عالمگیر کی ننھی پری اغوا کے بعد قتل، 5 روز بعد بھی پولیس قاتلوں کا سراغ نہ لگا سکی، لواحقین و اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ والدین کہتے ہیں بچی ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، 2 دن بعد خون میں لت پت لاش گھر کے قریب حویلی سے ملی۔ بچی گاؤں کوہار کی رہائشی تھی۔ ملزمان کی عدم گرفتاری کی صورت میں لواحقین کے احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی دھمکی۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں پھنسے 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر 8 کو نکالنے کی کوششیں جاری۔ پی ڈی ایم کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے کان سے 3600 فٹ تک کا ملبہ نکال کر راستہ کلیئر کر لیا، امید ہے دیگر افراد تک جلد پہنچ جائیں گے۔ کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا، ٹل پارا چنار سمیت دیگر سڑکیں بند، مرکزی سڑک کلیئر ہونے کے بعد اشیاء خورنوش کا قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ چترال میں 4 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری، رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، بجلی کی فراہمی بھی متاثر، لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی۔ سندھ میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی میں اضافہ، میرپور خاص اور سانگھڑ سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، قصور، سیالکوٹ، نارووال میں بارش کی پیشگوئی، پاک پتن، ساہیوال، شیخوپورہ، اوکاڑہ، بہاول نگر میں بھی بارش کا امکان۔ وسطی پنجاب میں شدید دھند، موٹر وے کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ لیا بھکر روڈ پر دھند کے باعث بس اور گاڑی میں تصادم، 4 افراد زخمی۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 13 جنوری کی شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس 14 جنوری کو شام 4 بجے طلب کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ پہلے مرحلے میں قیوم آباد سے شاہ فیصل کالونی تک 9 کلومیٹر کے ٹریک کا افتتاح کیا جائے گا۔ 2024 کی آخری انسداد پولیو ذیلی مہم میں مقررہ ہدف کا 98% حاصل ہو سکا۔ ذرائع کا کہنے دوران مہم 11,22,537 بچے پولیو ویکسین سے محروم رہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈی آئی خان میں آپریشن، خوارج کے سرغنہ شفیع سمیت 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے امریکی سفیر کی خدمات کو سراہا، کہا ڈونلڈ بلوم نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ بلوم کا کہنا تھا خیبر پختونخوا میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاک امریکہ تعاون کا فروغ ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی مہمان نوازی اور ثقافت یادگار ہے۔ فیڈرل بی ایریا کراچی میں خاتون نے شور مچا کر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ دستگیر بلاک 14 میں ڈاکوؤں نے خاتون کو اکیلا پا کر لوٹنے کی کوشش کی تو خاتون نے مزاحمت کی اور شور مچایا، ڈاکو بھاگ گیا۔ جہاں امریکہ کا روسی انرجی سیکٹر کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین پیری کا کہنا ہے امریکی پابندیوں سے روس کو ماہانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ دنیا بھر میں روسی آئل کی سپلائی شدید متاثر ہوگی۔ روسی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان کا کہنا ہے ولادیمیر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے مثبت رویے کی وجہ سے رابطہ غیر مشروط ہوگا۔ وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ سزا سے بچ گئے مگر مجرم قرار۔ جیوری نے رقوم کی ادائیگی چھپانے پر ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جج مرچن نے آئینی مسائل سے بچنے کے لیے سزا نہیں سنائی۔ جج نے ریمارکس دیے دوران مقدمہ جج کو بدلتے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ صدارتی تحفظ کے باوجود جیوری کا فیصلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ آن لائن شریک ہوئے، مقدمے کو انتقامی کارروائی قرار دیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کی تاریخی عمدی مسین جام حق
5 बच्चे जख्मी हो गए। दमिश्क के गवर्नर महर मरवान का कहना है मामले की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारों को सजा देंगे। कोशिश होगी मुस्तकबिल में अवामी मकामात पर ऐसे वाक़यात न हों। श्रीलंका में इस्लाम मुखालिफ बयानात पर बुद्ध मजहब के पेशवा को दोबारा जेल भेज दिया गया। सियासी असर और रसूख के हामिल बुद्ध मजहब के मुतनाज़ पेशवा को मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने और तौहीन इस्लाम पर 9 माह कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें गुज़िश्ता बरस भी नफरत फैलाने पर जेल भेजा गया था, जमानत पर बाहर आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाऊंगा या नहीं इसका इल्म नहीं। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब कहते हैं तमाम रिपोर्ट पीसीबी और मेडिकल पैनल के पास है। पीसीबी की सपोर्ट और इलाज से मुतमईन हूं, अभी तक नहीं पता कब लंदन में रहूंगा। जूनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम का मिशन T20 वर्ल्ड कप। कौमी टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने मलेशिया पहुंच गई। कप्तान कोमल खान कहती हैं जबरदस्त तैयारी की है, नतीजे भी अच्छे आएंगे। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 18 जनवरी को अमेरिका से होगा। ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियन सुहेल अदनान की पंजाब स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स आमद। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने स्टार खिलाड़ी का शानदार इस्तकबाल किया। सुहेल अदनान कहते हैं फाइनल में मिस्री खिलाड़ी को अपने जज्बे और लगन से शिकस्त दी। और मुनफरिद असलूब के शायर और मिज़ा निगार इब्ने इंशा की 47वीं बरसी। इब्ने इंशा ने सफरनामों, तराजुम और शायरी पर मुश्तमिल तसानीफ का वसी जखीरा छोड़ा, जिनमें चांदनगर, उर्दू की आखिरी किताब, चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, काबिले जिक्र है।